Good morning everyone. Happy Holy Week, happy Friday, no, sa tanan sa atong mga viewers karong orasa. Trabaho na pud may bisag Holy Friday, no, para gyapon sa mandato para sa pag hatag og seguridad sa katawhan, labi na diri sa lungsod sa Malapatan, Sarangani Province sa mga ka-online, no. Padulong mi sa may sa usa ka barangay diri sa may Malapatan, Sarangani Province para mag-serve og warrant of arrest or search warrant rather, no. Karong orasa gikan mi sa police station human nag-briefing, padulong mi sa area sa ipagayo nga search warrant operation. Kabahid kini sa pag-violate sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 and Republic Act 10591 or illegal possession of firearms and ammunition, mga ka-online. Nagasunod mi sa police patrol sa police patrol sa police station sa Malapatan karong orasa.